بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، أنواع الشرك الأكبر يردد ونن الراتي حاصهم شركين أتربي وولك إتسيته kadhachate kadhatun shirkiidhaniin waan ufurraa jabeessanii eeguu malan rabbiin wal qixxeessitee sodaatu wa sodaatu rabbiin wal qixxeessitee kajeellaatiin nama irraa wa kajeeltu akkuma rabbi irraa kajeeltu nama kanallee irraa kajeeltu shirkiin baana waan akkana. Shirkiin tulleen shirkii guguddoo jedhanii shirkii islaamummaa keessa si baaftu. Su'aal yookaan gaafii diddameessoo hal nastaghiithu bil amwaati aw al ghaa'ib, nuhin akka islaamaatitti nami islaamaa dirmata barbaaduu immale bil amwaati warra du'ee awwaala kee jiruun Allah na reeb, Allah na dhaqqab, natti dirmat akkan jedhee yaammachuu immale. Aw yookaan al-ghaa'ib, nama sirraa fagoo jiru yoo ati isi yaammatti si hin dhageen ka danda'e si reebuu hin dandeen yoo dhiba wayii argattee fulaa dhibaa wayii seenti warra kan yaammachuu yamalte nama islaana nuuf hin jedhu irratti yaammachuu hin dandeen. Laa nastaghiithu bihim, warraan hin barbaadannu dirmata agisaan nu dirmatan aga nu dirmatan yaammachuu hin dandeenyu akka nama islaamaatiif. Maaf? Qaala Allahu ta'aalaa, rabbiin ol ta'i nuun jedhe walladhiina warri yad'uuna yaammatu min duuni illaahi rabbii isaan uume dhiisanii rabbii gama kana waan dhibii yaammatu wanni warri yaammachuu jiru laa yakhluquuna shay'an, wan tokko ka uumuu danda'an, wan tokko ka warraa tochuu danda'an hin qaban. Wahum yukhlaquuna, warrummaan isan amma teettanii nu dirmadhettanii yaammachuu jirtanu warrummaan kunuu warru uumame ka wa uumuu na dirmadhedhan male ka uumameen hin jedhan. Ammallee achi birdabre amwaatun gayru ahyaa, warri sun warra du'e jiru warra jiruuniti. Wamaa yash'uruuna ayyaana yub'athuun, guyyuma egere qabri keessa gabbaafamaniyyuu hin beeku warri sun. Ati duuba akkamii warra kan yaammattaa? Akka nama islaanaatitti yaammachuu hin mallee jechuudha. Aayaa dhibii keessa rabbii waan jedhe ni qaabadha. idh waqti tastaghiithuuna rabbakum, yoo dhibii wayii isan qabannaan dhibi wayii keesseentanii armaan dura rabbi nu dirmadhettanii birmata rabbi irraa barbaadattan fastajaaba lakum, rabbiin isanii owwaatee isanii birmate nyaap isanirraa qabe dhibi isanirraa dhowu. Akkam duubisan rabbi kan deetanii waan dhibii irraa birmata barbaadattanii. Kanaaf nam islaanaa hin maltuu jechuu ufurraa eegadha, ufurraa tiffadhu isin jedhe. وقال صلى الله عليه وسلم
ergamaan kennin in jedhe nagaaf rahmati rabbi gubbaa isaa haa jiraattu isaan garteettini nu gorsu jedhi rabbi kadhadhe isaan kadhatu nu garsiisu yaa hayyu yaa qayyuum birahmatika astaghiithu yaa hayyu yaa rabbi jiraata ka indoon yaa qayyuumu ka waan cufaan dhaabbattu ka waan cufaan ejjitu birahmatika rahmata kan keetiin astaghiithu birmata sirraa barbaada yaa rabbi nan birmadhi dhukkuba tarkaana qab beela tarkaana qab nyaaqatti gama gamaan na laalu jiru yaa rabbi na dirmadhe rahmata keetiin si kadhadha yaa rabbi na dirmadhe wallahi rabbi si owwaata malee si hin dhiisu jechuudha. Hasanun rawaahu tirmidhiyyu jechi kun jecha hasan imaam tirmidhittu kitaabu fi keessa gadimee سؤال جدا متوكسو هل تجوز الاستعانة بغير الله ربي ملك أركارس وان إبيتين بربادتو هندن ديتا ربي ملك وان إبي وان كان كيكيستك أركارس فتو هندن ديتا أكنا مسلاماتي جواب دي بسان جتشكنا لا تجوز نؤكد نمي إسلاماتي وان أيان فكاتا شركي فكاتا وانتو كل نقرق آرسفتشو همال وان ربي ملي وان إبي رقرق آرس بربادتشو همال لكيست نهي ربي ملي وان إبي رقرق آرسفتنك إسلاماتي والدليل قوله تعالى اتدليل جتش ربين النينو آمن ورس جتش في كيست بيتف صلاة تنكيسة تنجن إياك نعبد وإياك نستعين إياك سهم قبع يا ربي نعبد كأننا وابن سؤال من كلام وإياك سهم إرام قبع متنت نستعين كرك أرسفنا جروت نشوفك كيسة يا رب سهم كرك أرسفنا eegu makkan jettu duuba ayyaanaan hin qarqaarsifatin warra shirkiitii waa hin qarqaarsifatin rabbu mirra barbaadat hadis keessan rasuuli rabbi sallallahu alayhi wasallam waan jedhe idaa sa'alta fas'alillah yoo waa gaafattu rabbi malee waan dhibii waa hin gaafatin wa idaa ista'anta fasta'in billah yoo qarqaarsifattullee rabbi malee waan dhibii hin qarqaarsifatin islaamummaan akkanan nu barsiise maduubi nuyi maqaa islaama gariin keenya fudhanne rabbi malee waan dhibii qarqaarsifanne waan dhibii irraa qarqaarsa barbaadan nu immaltu jechuu namni karaa kan deemu namni akka kan jiruun isa jirtu bee karaa islaamummaa barannooti barsiisa islaamummaa irraa nama badee jechuudha. ربي أفيل ورد بأنا ما الذي بسرب متوجين حسن صحيح رواه الترمذي هل نستعين بالأحياء نمل بوجرو أبوان كان نكرك أرجتوني دندنا نمل بوجرو أرك أرسفتشوهن دندنا دي بسانجة شكنا نعم فيما يقدرون عليه وان دندان كيست وان دندن كيست نما لبو جروب سبير جرول لين قرقار سبات مثلا منسر راغوباتشو جر ربي مدان نتسنا ربي نرى ايجب ابو ايرو نقرقارا يبد كان نرى انسا جتشو دندتا ان دندت بسانت نم توكسي وسر رافقته ديمو جب abbo mena qarqara bisaan kan keessa waan kan naafuudha jechuu dandeetta hin dandeessu ammoo nama kan abbo lubbuu keessa ba'u jira mee abbo na qarqara lubbuutti deebisa dandeetta hin dandeettu ilmeen nama hin dandeettu wama daktari feetitti gayyaab lubbuun namtichi ba'u jirtu kee deebis kee qabu daktari jechuun hin dandeettu jechuu kanaaf waan dandeetti qaban keessatti ilme nama qarqaarsifachuu dandeettu maantitti daliil
قال تعالى ربي التئنج وتعاونوا على البر والقرقارة ربي وان دنسا الرد والتقوى وان صدار ربي إساني كجر كيست والقرقارة تناف وان نمي دندا كيسا والقرقار صفتشو دندا. وقال صلى الله عليه وسلم أقم سر رسول جتش بك واجب والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ربين قرقار سغربيچا كجر يو غربيچ كون قرقار سوبليس وفيوني كجراتي يو ات اوبليس كانكي وقت قرقارن اوبليتي دنت وقت قرقارن يو ات بيرجته قرقار يو ات لين قرقار سنمر رابر بادت ربين قرقار كانكي هجراج ربي سبحانه وتعالى ورجت ربيتي جت رسولا چقسه فلا اسين نرا انك عبد ورق اجيل فته نمو في الله ورق اجيل ربي متوچنا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.